Kulang. Let's grade reveal. Hindi pa ito final. Mamaya sasabihin ko kung bakit ganito ang grade ninyo. Ano yung mga kulang sa performance test at saka sa summative test. Let's begin with Angga. 87. Balingit. 89. Hindi ko muna isali ang mga HI. Boloso 72. Bonifacio Blanco. Bakit walang grado si Bonifacio? Kabanlit 66. Cancer 66. Chua 68. Datolaita 71. Diquilia 73. Dosano 80. Etango Blanco. Ibe 80. Jao 92. Lagang 74. Lauron 63. Luardo 69. Ortiz 66. Pakulan 63. Rendon Blanco. Respecia 73. Salonga 68. Soronio 66. Tabligan 67. Tatamang 68. Let's proceed to the girls. Adion 88. Agleham 78. Alido 75. Alpuerto 74. Bernardo 69. Borla 65. Boral 87. Cruz 91. Dolgime 91. Gabito 72. Gagliarde 80. Gonzaga 70.